Kita sudah Boleh ada dengar. Encik Kumahidi daripada Management Komiti MSOS dan juga Bromex, antara pengamal kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang agak terkenal ya. Okey, apa-apa persoalan boleh diajukan di laman chat Webex ataupun Facebook. Okay, kita silakan. Okey, terima kasih Puan Nasila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada kawan-kawan semua yang berada di alam maya ni. Terlebih dahulu untuk menyambung program MSOS auditor tadi ni, untuk makluman untuk tuan-tuan dan semua, keperluan untuk menjadi auditor MSOS ni ada kriteria, boleh cek dekat MSOS award kriteria, di mana sekurang-kurangnya mempunyai 10 tahun pengalaman dalam bidang OSH. Kita nak kenakan bukti dan pengalaman company mana yang dia bermula dan apa ni. Yang kedua, dia mestilah attend auditor course management system, sama ada saya rasa sekarang dah masuk ISO 45000. Jadi sekurang-kurangnya ada lead auditor punya sijil lah, certificate untuk disertakan. Tak kira mana-mana, sama ada NIOSH ke ataupun any certification body yang organize lead auditor, kita akan nilai balik. And then satu lagi, hendaklah menjadi ahli MSOS. Ialah kena membership lah, individu sebagai individu kena perlu bayar membership sebanyak RM100 dan akan layak untuk apa ni, untuk makluman untuk 2019 punya audit, bermakna untuk audit total lepas telah dijalankan pada baru habis bulan Oktober oleh disebabkan oleh COVID-19. Dan kita akan membuka peluang kepada auditor-auditor ni, assistant auditor, untuk apply menjadi auditor. Okey, dengan tak melengah lagi, mari kita terus kepada topik yang kedua, program yang kedua, iaitu TikTok OSH Career Past, Current and Future. Bersama saya adalah Bro Max, handsome orangnya. Dah 26 tahun pengalaman, dah banyak tempat dia telah jelajahi. Saya amat kagum dengan dia. Agak malangnya saya ni safety ni saya agak lambat lah masuk. Umur 30 dekat 40 baru masuk safety ni. Tapi pada Bro Mac dia kata tak apa, go ahead, this is the right choice. Terima kasih juga, saya nampak Ayah Arsyad juga ada kat sini. Terima kasih kerana datang. Ayah Arsyad ni adalah pakar lah OYK untuk CIMAH Competent Person. Kalau kita pun ada buat training untuk MSOS juga lain dengan Ayah Arsyad untuk menjadi apa nama tu, kita ada kursus lah, sertifikat ataupun kursus untuk melayakkan kita untuk menjadi orang yang kompeten untuk CIMAH MHI, Major Hazard Industry punya apa ni, competent person. Lepas ni jangan tunggu-tunggu lama-lama, kerana Haji Arsyad ni penuh pengalaman juga untuk menceritakan dia punya pengalaman. So berbalik kepada Cik Nur Azman, kalau kita tengok ayat-ayat yang biasa kita tengok dalam internet, Facebook dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya, dalam kita punya Telegram, ada orang cakap kerja bidang OSH ni kerja senang. And then gaji dah senang tapi gaji besar. So itu yang kita dulu. Bila semasa sekarang ni, sekarang bidang OSH dah kurang. Banyak persaingan yang tinggi yang kita kena tempuhi. Dan last kali ada rungutan daripada kawan-kawan kita di bidang OSH ni, dia menjadikan kita nak bidang OSH ni menjadi SHO aja. Dengan SHO, triple dan selagi tak boleh pergi jauh. So buat masa ni saya bagi dekat Bro Max cerita sikit pengalaman beliau daripada awal tentang pelibatan beliau dalam bidang OSH ni. Segala hormatnya dipersilakan Bro Max lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar saya? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Kumahidi. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada MSOS kerana sudi menjemput saya pada petang ini untuk bersama-sama dalam TikTok
topik kita OSH, Career, Past, Current and Future lah. Alright. So saya ni tak adalah pandai sangat ya. Bolehlah sikit-sikit. Okey. Anyhow, kepada yang memberi salam tu, saya menjawab salam saudara-saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita tak nak menangguhkan waktu yang begitu precious yang kita ada pada petang ni. So seperti mana yang dinyatakan oleh Ku tadi, ini mengenai kerjaya. Now, if you can allow me to take you back all the way to 1967 under the Factory and Machinery Act 1967, Factory and Machinery Structure Safety Regulation 1986. Alright. Kalau kita lihat di situ, part 2 or under general provisions, regulation 25 dinyatakan site safety supervisor. Alright. Under subsection 1, the main contractor of a work site shall appoint a part-time site safety supervisor who shall spend time at least 15 hours per week exclusively on safety supervision and on promoting the safe conduct of work generally within the site. Okay. Kenapa saya bawa saudara-saudari balik ke tahun 1967 under the FMA is that di situlah sebenarnya bermulanya apa yang kita sebut sebagai career lah, kerjaya ni. Di mana di bawah regulation 25, ianya disebut sebagai site safety supervisor. Yang mana pada ketika tersebut di bawah akta, keperluan akta, site safety supervisor ni dia ni part time aja. Okay, it's not compulsory, it's not mandatory under any act at that time of point, alright. Yang mana seseorang itu apabila dia menjadi seorang site safety supervisor, dia punya requirement under subsection 1 ni part-time site supervisor. Alright, site safety supervisor who shall spend at least 15 hours per week. That is about all. Okay. Then came in force on 22nd of August 1997. Alright. Di mana Safety and Health Officer Regulation Order 1997, di mana di bawah peraturan ini, under this order, it is compulsory for employee, okay, it is compulsory to employ SHO for an employer of any building operation or work of engineering constructions where the contract price of the project exceed 20 million ringgit. Dan pada tahun 1997 ni, apabila keluarnya Safety and Health Officer Regulations ni tadi, maka di situlah bermulanya apa yang kita sebut sebagai satu keinginan, satu keperluan di mana ramai di kalangan pengamal-pengamal, sama ada mereka yang dah senior ataupun yang junior, yang fresh, baru masuk, mereka melibatkan diri sebagai safety and health officer ni tadi. Okay. So bila kita bercakap tentang OSH career, the past, the present and also the future, pada diri saya sendiri, saya berkongsi pengalaman saya dengan saudara-saudari. Saya bermula pada tahun 1991. Alright. So 1991 pada ketika tersebut saya ditugaskan di PSR 1, the construction of the first refinery PSR 1 Melaka, penapisan Melaka pada tahun 1991. So pada tahun 1991, seperti mana yang saudara-saudari sedia maklum, kita tak ada lagi OSHA Act or the Occupational Safety and Health Act 1994 because the Act comes in force
diwartakan pada 1994, dan kemudian the Safety and Health Regulation Officer Regulation ni is only in 1997, alright. So kalau kita menyingkat kembali daripada bermulanya keperluan ataupun kehendak peraturan semenjak tahun 1967 di mana Factory and Machinery Act 1967 yang mana saya dah bacakan tadi, Part 2 General Provision tadi, Regulation 25, ianya hanya bermula sebagai Site Safety Supervisors, itu pun on part time, yang mana supervisor who shall spend at least 15 hours per week. Okay. Jadi bila kita bercakap tentang career in the past, in the current and also for the future, pada pengalaman saya sendiri, saya melihat satu evolusi, satu perkembangan yang begitu positif. Alright. But even though we see a positive development in terms of career, okay, di mana SHO ni pada mulanya ia tidak dilihat sebagai satu jawatan ataupun satu kerjaya yang so-called professional pada ketika tersebut. That means starting from my year lah, 1991, because at that time kita tak ada lagi the OSHA Act 1994, kita tak ada the Regulation 1997. Basically, all the requirements will fall under the Factory and Machinery Act 1967 ni tadi, di bawah Factory and Machinery Act 1967 under this BOAC punya regulations part 2 tadi. Okay. Now, pada ketika tersebut, bila kita kata safety officer, ramai orang lah pada ketika saya pada tahun 1991 tu, because it's on the very early part of it. Orang ingat safety officer bila kita kata pegawai keselamatan ni, kadang dia tak sebut pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan pasal terlalu panjang sangat. Jadi dia sebut pegawai keselamatan kan, safety officer. Jadi orang confuse, dia orang ingat pegawai keselamatan ni ini security guard je. Dan pada tahun tersebut, sepanjang ingatan saya lah, safety officer di mana pada ketika tersebut kita buat semua. Alright. Zaman saya semasa saya di PSR1 dulu, saya ingat saya buat semua daripada A sampai Z. Okay. Yang mana saya lah yang jaga pekerja in terms of register. So berapa ramai pekerja yang ada di projek tersebut, you can imagine PSR1 tu dia punya keluasan tu ada berapa sektor ataupun section di dalam PSR1 tu. So yang mana di bawah construction ni tadi, di bawah civil work, it comes under my jurisdiction. Alright. Dan pada ketika tersebut saya masih ingat lagi, we have foreign workers. That is the Bangladeshi and also Indonesian. But pada masa tersebut kita tak ada lagi orang daripada Myanmar. We don't have other ethnic ataupun kaum bangsa lain foreign workers. Yang very popular pada ketika tersebut is Bangladeshi dan juga Indonesian. So di bawah civil work itself, we got approximately yang bawah so-called saya punya supervision tu, we got about 3,000 plus workers, Bangladeshi dan juga Indonesian pada ketika tersebut. Dan pada ketika tersebut, saya cuma seorang safety coordinator. That was the first ever, my first exposure dalam OSH ni tadi. And frankly speaking, pada ketika itu saya tak tahu apa-apa tentang OSH. Because by academic, saya ni supposed to be an economist. Okay, I studied economy, but then I don't know how come I end up being a OSH practitioner.
Tapi oleh kerana pada ketika tersebut when I came back to Malaysia, tak ada pekerjaan yang boleh menerima saya sebagai seorang economist. So I decided to jump into OSH pada 1991. And when I was assigned to PSR1, Petronas Penapisan Melaka tu, the construction of the Petronas Penapisan Melaka tu, saya memang zero knowledge. I don't know anything about occupational safety and health. But after knowing the profession, or rather knowing the how this occupational safety and health actually works, by actually that time tak ada siapa guide pada zaman saya mula-mula terlibat dahulu. Saya tak ada sesiapa yang guide saya tentang OSH ni. So saya cuma berpandukan kepada Factory and Machinery Act, kitab tu, kitab lama, okay, 1967. Dan saya juga bergantung banyak kepada procedures dan juga standards yang disediakan oleh Petronas pada ketika tersebut. Which in the oil and gas industry, OSH ni dah saya boleh katakan pada tahun tersebut 1991 tu is already on the advanced level lah, sebab oil and gas ni dia memang teratas. Company dia punya keperluan, dia punya whatever yang govern the occupational safety and health ni at that time, even though it's 1991, masa tu tidak ada OSHA 1994, tidak ada regulation for SHO 1997, okay, but the standards or the requirements dan juga procedures is already in advanced level. So Petronas punya requirements for the project itself is very standard. It achieved to the international standard lah, because dia oil and gas. Despite beberapa kelemahan, ada kekurangan di sana dan sini, but saya setelah setahun bersama-sama dengan projek tersebut, saya dapati bahawa the career ataupun kerjaya dalam bidang OSH ni is actually luas. Now, where do I get the information? I got the information from melalui saya bertanya dengan rakan-rakan di luar negara lah. Saya cari pada masa tersebut, look up, on occupational safety and health ni, banyak merujuk kepada the American standards, the Americans OSH, OSHA di Amerika, di Britain, dan negara-negara barat, dan juga Jepun at that time. So saya banyak membaca, banyak merujuk kepada jurnal-jurnal pada ketika tersebut, kerana pada ketika tersebut tidak meluas lagi. It's not that tak ada orang yang praktis safety ni pada ketika tersebut, but tidak meluas, tidak seperti hari ini. So that is during my first involvement dalam OSHA ni tadi. So daripada situlah 1991 tu saya mula minat, mula jatuh cinta dengan kerjaya ini. So one thing that I would like to share dengan saudara-saudari, there are two things. One is job, one is career. A job is just a job. Alright, that means kerja ni you datang pagi, you masuk kerja, you buat kerja, habis petang, balik. Tomorrow you repeat again. Alright. And then begitulah sehingga hujung bulan you dapat gaji, alright, you got your salary, you spend your salary, you bayar bills, you bayar hutang dan sebagainya, and then that's it, habis duit gaji. Kemudian bulan depan the same thing, again and again, alright. That is what we call a job lah, to me lah, alright. That is a job. But when you talk about career, dia ni dalam bahasa Melayu kita sebut kerjaya, okay. Dan apabila saya banyak membaca tentang OSHA ni daripada jurnal-jurnal, bahan-bahan rujukan di Amerika, negara barat,
saya dapati it's very interesting that di sana OSH ni is a career development. It is where you can develop yourself personally. You boleh meningkat. Kerana di sana saya lihat seperti BP, British Petroleum, which I've worked for them. Mereka ada Vice President HSC, okay, which kita di Malaysia ni bukan tak ada, tapi very rare lah. Very rare kita nak jumpa seorang penjawat jawatan Vice President HSC. Maybe in Petronas we do have Vice President yang jaga specifically on HSC. A number of other multinational punya organisation. But at that time, masa zaman saya 1991, dah ada dah VP HSC. So I was like, wow, that means I'm not just a safety coordinator, I can go all the way up to even a vice president. Dan dia punya level-level untuk kita meningkat, develop diri kita personally and also in our career, the path is very clear. Okay, so jadi daripada situ, semasa saya menceburkan diri dalam bidang occupational safety and health ni, saya mengambilnya sebagai satu kerjaya. It's not just a job, It's not that you masuk pagi, you keluar petang, masuk pagi, keluar petang, hujung bulan ambil gaji, bayar hutang, that's it. Bulan depan ulang balik, That's it, dan you punya life is mendata. So what happened is that on advice which I communicated with friends, daripada America, at that time, I asked them how actually kita boleh develop. Sebab saya tak ada mentor pada ketika tersebut. Saya tak ada macam sahabat saya, Cik Fakhrul kita. Sekarang ni ada mentor-mentee, M-Shosh ada buat mentor-mentee, banyak program. Ada senior bertemu dengan junior and things like that. Pada zaman saya, at that time, tak ada ni semua. Okay? So pandai-pandailah orang kata mencari sendiri. Kerana apabila pada ketika tersebut, bila saya punya mindset saya dah clear that okay, I'm going to take this as a career. I'm going to take occupational safety and health ni as a career, sebagai kerjaya, bukan just job. So saya banyak berkomunikasi dengan mereka, rakan-rakan di Amerika, dan I have built my own charter or rather plan. So dalam kerjaya ni, bila kita cakap tentang kerjaya, kita kena ada perancangan. We must have plan. So the plan that I have put at that time to myself is every 5 years. 5 years, saudara-saudari. 5 tahun pertama, semasa saya menceburkan diri saya dalam OSH ni, pada ketika tersebut, is career development. That means you have to learn, you have to go for courses, you have to go for training, you have to whatever lah, you have to learn, alright? First 5 years. So that means 1991 to 1995, saya membina kerjaya. Maksudnya, I develop my career. The first 5 years, alright? And then, my target at that time is that I want to become HSE manager. Satu hari nanti, saya kata pada diri saya, one day I'm going to become HSE manager. And daripada situ masuk 5 tahun yang kedua is about developing your personal quality. Alright, that means saudara-saudari kena tingkatkan lagi penglibatan dalam menghadiri courses, seminar, belajar, pergi training. Okay, kalau company tak spend, kalau company tak ada membelanjakan saudara-saudari untuk pergi kursus, untuk pergi training dan sebagainya, you have to dig out from your own pocket untuk bayar kursus tersebut, bayar training tersebut dan pergi untuk you upskill. You mesti belajar untuk meningkatkan pengetahuan you.
alright, dalam bidang yang you pilih itulah, alright. Kerana occupational safety and health ni, dia kita sebut HSC kan, dia health, occupational health, okay, and then we have occupational safety, and then we have the environment, okay. It's not that you tak boleh menjadi pakar dalam tiga-tiga segmen tersebut, boleh, why not? There's nothing impossible if you want to be an expert or you want to specialize, you know, in the three segment or the three part of the HSC or the OSH, you know, you nak jadi occupational health expert, you nak jadi occupational safety punya expert, you nak jadi environmental punya expert, why not? But you have to go for courses lah, you have to go for education requirements, you know, you have to upgrade yourself. But normally people in OSH ni ataupun practitioners ni, dia mesti nak target jadi sekurang-kurangnya satu yang dia specialize, right? It's either you want to specialize as occupational health punya personnel, or you want to become occupational safety punya personnel, or you want to become an environmental specialist, right? But of course, if you want to be expert in all three segments, go ahead, no problem. Alright. So jadi pada ketika tersebut 1991, and then I plan myself to acquire or to make sure that my target is fulfilled every 5 years. Alright. Dan dalam tempoh 5 tahun pertama tu tadi, macam saya sebutkan tadi, you have to develop your career first. Yeah, develop career. The first 5 years, develop career. The second 5 years, alright, develop personal. You punya own personal quality. Sebab selepas 10 tahun dalam OSH ni, you dah sepatutnya ada quality tersendiri. You must be known, alright. When people mention your name, you should already been recognized. Okay, sebab pengalaman dah 10 tahun. Okay, so that is how I built my career dalam OSH ni tadi. Okay, dan kemudian 15 tahun lah. That mean the third 5 years. Okay, that mean dalam tempoh 15 tahun tu, you should be able to already recognize dalam industri. You should be already recognized. That means bila people mention your name, people know. And I have at that point dalam tempoh sepanjang 15 tahun pertama kerjaya saya tu, I've given talk dalam COSH conference yang dianjurkan oleh NIOSH, right? That was back in 2001, if I'm not mistaken. Saya ada bentangkan paper di dalam COSH, the Conference of Occupational Safety and Health at that time. I got a tremendous, involvement in OSH at that time, which prior to now, now with all the technology, with WhatsApp groups, with all the communications and things like that, at my first 10 years at that time, belum lagi, ada all this WhatsApp and things like that, WeChat and all this group, jadi pada ketika tersebut, it's more of self, what we call this, usaha, your own initiative, diri sendiri untuk meningkatkan. Dan sepanjang tempoh 26 tahun penglibatan saya dalam OSH ni, saya tak pernah merasakan bahawa bidang ini adalah satu bidang yang sia-sia. Okay? Kerana apa saya cakap bidang ni tak sia-sia? Kerana OSH telah membawa saya ke merata dunia. Believe it or not. Which some people pada ketika tersebut, mereka kata, you got no future lah. Dia kata, kan? I said, no, it's not true. Because information at that time mungkin tak sampai. Sekarang kita ada MSHOS. Of course, MSHOS pun dah lama ditubuhkan. Tapi maybe platform, platform untuk orang tahu apa OSH ni, apa HSE ni
pada ketika tersebut berbanding dengan sekarang ni is very far. You know, at that time people don't really know this HSE thing, this OSH thing. Dan dulu macam saya cakap kan, SHO no, not even SHO, sebab dia belum diwartakan lagi. It's not a peraturan, you know, tak ada akta yang spesifik. So orang panggil safety officer je dulu. So at my position at that time as a safety coordinator, you know, they call me safety coordinator. I have to coordinate all those things dekat dalam projek tu. So atas inisiatif kita, sama ada kita melihat OSH ni sebagai satu kerjaya ataupun ianya sekadar job. It's just a job. It's kerja. Masuk pagi, keluar petang, hujung bulan dapat gaji, bayar hutang. Okay. Tapi saya tidak melihat OSH ni just a job. It's a career. So I work for it. That means I put all the efforts in terms of upgrading myself in terms of knowledge, especially when going for courses, conferences, trainings. There are points along the period of time where I have to spend my own pocket money. You know, I have to pay for the conference. I have to pay for the seminars. I have to pay for the trainings. But of course, when I was with Petronas, I was blessed because most of the time Petronas pay for my trainings. Okay, all the PTW trainings or the TTT, you know, train the trainer, basic, train the trainer, advanced, train the trainer, all those I went, you know, for courses, seminars, and things like that. But of course, at the same time, I have to spend my own pocket money also, because I feel that in order for you to upgrade yourself, you have to spend. You have to invest. Okay, you have to invest money for you to learn, for you to go for training, for you to go for seminars, for you to go for conferences. You know, whatever that requires you to learn. Because dalam proses ni sehingga ke hari ni, sebab itu saya tak berapa gemar sangat orang nak panggil saya Bromax. Oh, ini OTAI safety ni OTAI. No, there's no OTAI. Because prinsip saya mudah. Learn, okay, and then unlearn, relearn. You got these three things. Kalau ada pen dengan paper with you, always remember this. Kalau anda nak menjadi seorang practitioner, OSH practitioners yang orang kata yang bagus, yang baik, okay, excellent, macam Cik Fakhrul kita, sahabat saya Cik Fakhrul always say excellent. To become an excellent practitioner, alright, you must always remember these three things. Learn, you already learned. I've learned all these safety things. Unlearn, kemudian relearn. Bila anda unlearn ni tadi, kat mana unlearn ni tadi? Unlearn ni tadi ialah ketika anda pergi seminar, anda pergi training, anda pergi whatever lah, you know. You have to bawa keluar balik benda-benda yang dah pernah belajar tu, tak kisahlah, walaupun dah pergi kursus TTT, train the trainer, kata sebagai contoh. But then you have to go again for your advance, kata. Or you have to go for your auditors punya training ke, walaupun dah pernah pergi sebelum ni. Tapi you must remember, it's actually an evolution, it's a development, you know. Benda ni, ilmu ni dia tak macam tu je, dia sentiasa dynamic, dia berubah, you know, mengikut keperluan dan kehendak pada ketika tersebut. So there are things that yang saya belajar in 1991, mungkin di 2020 ni dah tak relevan lagi. Benda tu bukan tak relevan, maksudnya ada benda yang lebih baru lagi yang perlu saya memahami, yang perlu saya faham dan ketahui. Begitu juga dengan regulations, begitu juga dengan the act. Kan? There are amendments, there are new regulations that comes into the picture. Then you have to know, okay? Kalau you want to remain relevant di dalam bidang ni as a you punya kerjaya. Okay, so saya menghabiskan banyak wang pada ketika tersebut untuk saya pergi courses, some are paid by the company, alhamdulillah, okay, some I have to pay by my own pun alhamdulillah juga. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, learn, unlearn, relearn. Alright, so unlearn, you have to
kosongkan minda anda, kosongkan kepala otak anda tu masa attend tu, dan anda mesti letakkan ego anda di tepi lah. Put your ego in your pocket. Jangan ingat, oh aku dah 15 tahun dah ni, ini aku attend ni sajalah, aku nak test tengok apa ni trainer ni kan. Jangan ada fikiran seumpama itu. That means you masuk, trainer is trainer, walaupun dia lebih muda daripada saudara-saudari, you have to respect anda punya trainer, and you have to listen to what the trainer have to say. Dan kalau ada sesuatu yang anda rasa boleh you all ketengahkan, bertukar-tukar pandangan, why not? And that is the time. Jangan kita pergi training, kita duduk senyap kan. Bila datang training aja pergi duduk kat belakang. Tak nak duduk kat depan. Saya kalau bagi training ke, saya bagi ceramah dan sebagainya, always I have to make an announcement. Okay, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudari, tolong isikan kerusi, meja yang kosong di hadapan. I think I'm doing this thousands of times every time I give talk and things like that. Kenapa? Why you have to be shy? Come and sit in front so that you can communicate with the trainer. Kan? Bukan nak bergaduh dengan trainer, bukan nak mencabar dia, bukan kita nak cakap, oh aku lagi pandai daripada kau tak tahu apa-apa. No, there's no such thing. Dalam kita menimba ilmu ni tadi, there's no such thing as kau lebih pandai, aku kurang pandai, aku lebih pandai, kau kurang pandai, kau lebih pengalaman, aku kurang pengalaman. There's no such thing. It's all about exchanging knowledge and experience. Macam saudara Fakhrul. He's good in training people to become auditors and things like that. I cannot. I cannot train people to become auditors. I'm not qualified. It's not that I'm qualified for everything. Even though I have 26 years, 27 years of experience, it doesn't mean that I'm qualified of doing everything. No, I can't. Okay, I cannot talk about occupational health. Okay, that one specialty Dr. Syawaluddin. So kalau Dr. Syawaluddin trainer, saya attend kursus dia, saya attend training dengan Dr. Syawaluddin, I have to listen to him lah, kan? I cannot try to overpower dia ke, try to nak tunjuk lebih pandai daripada dia in terms of occupational in terms of occupational health ni tadi, kan, yang berkaitan dengan health. Begitu juga dengan environmental. And even though I'm specialized in occupational safety, it doesn't mean I know everything. There are certain parts mungkin saya tak mahir, alright? Saya kurang arif, okay? So I need to exchange, to have people who talk to me, exchange. Oh, this is new, this is yang ni dulu macam ni, sekarang dan seterusnya lah, okay? So bila saya melihat perkembangan selama tempoh 26 tahun semenjak 1991 saya menceburi bidang OSH ni tadi, sebenarnya banyak perkembangan. Ramai orang mula menyedari tentang HSE ni ataupun OSH ni tadi. Sampailah ke awal tahun 2000, alright. Pertengahan 2000 kita melihat lebih ramai lagi orang nak melibatkan diri. Macam mana ku sebut tadi tu, orang nak join jadi SHO sebab gaji. Okey? Orang nak join jadi SHO sebab mereka merasakan dah tak ada apa-apa, then let's do safety, But banyak yang kedengaran yang saya dengar ni, orang nak libatkan diri to become SHO sebab gaji besar. Those days, yes, but not today. Today, we have lambakan SHO. Kita ada lambakan triple S, SSS. Okay, kita tahu kita ada SSS. Alright. Dan fenomena tentang gaji besar dan sebagainya ini, sebenarnya itu, I don't know. I cannot speak on behalf of others, but I'm talking about myself, from my point of view, from my experience. Masa saya mula menceburi bidang ini, saya tidak pun ada terfikir bahawa aku melibatkan dalam bidang ni sebab aku nak gaji yang besar, aku nak gaji banyak. No. At that point, what is actually came across my mind was, how am I going to become VP of HSC? Okay, itu sebenarnya salah satu cita-cita saya. Okay. Macam mana sebab bila saya tengok di Amerika, mereka ada jawatan
Vice President HSC kan. Jadi saya kata, oh, boleh jadi Vice President kan. Wow, this is good, you know. But of course dia punya career path tu tadi, you know, from being a SHO, you know, safety officer, and then senior SHO, dia punya tingkat-tingkat tu kan. Jadi assistant manager, and then manager, and then general manager. Saya tengok, oh, ada general manager HSC, okay, and then all the way vice president, and then of course in between you have to achieve being a specialist, you know, after 20 years of experience, you know, you can become a specialist kan. So hari ini kita melihat ramai orang yang terlibat ataupun mereka menceburi bidang occupational safety and health ni, alright. They go to NIOSH, right? They go to academy, they go to institutions, you know, yang menawarkan certifications in SHO ni tadi. So mereka pun bayar, mereka pun ambil sijil sebagai orang competent SHO ni tadi mengikut keperluan akta dan juga peraturan yang sedia ada kan. Alright. So but unfortunately we found that we don't really have a pool of competent SHO that really understand what they are actually supposed to do and what are they contributing towards, you know. So it's just like, okay lah, jump in, you know. I just want a job. I thought this is going to be a good job. This is going to be a very lucrative, you know, remuneration, payment I'm going to get, you know, as a safety and health officer, you know. But there is no proper guidance. There's no proper path that tells you what's next until okay MSHOSH came into the picture dan mereka adakan pelbagai program mentor mentee and things like that, you know, menggalakkan seminar, bengkel, workshops and things like that untuk mendedahkan, which to me is good, alright. Dan of course MSHOSH juga dalam usaha untuk mengklasifikasikan pengamal-pengamal ni as professionals. Okey, yang mana saya dah bercakap tentang pengamal-pengamal ni untuk mereka ni menjadi professional ni not just a year or 2 years back, but I'm talking like 5-6 years ago, because I have seen di mana pengamal ni tadi, alright, dah pun tahap professional di negara luar, you know, especially in America, in the UKs, you know, and things like that. So you know, but here in Malaysia kita baru memulakan langkah ini, which MSHOSH is actually leading, alright, towards getting our pengamal, our practitioners, OSH practitioners, to be certified as a professional, alright. So this is actually good, which that will be a career path towards the future, alright. Di mana saya pernah menyatakan dahulu bahawa OSH practitioners ni, pengamal ni, dia mesti seperti Board of Engineers, you know, ada satu lembaga, mesti ada satu majlis, you know, majlis peguam, for instance, contoh, right, apa ni, like a board of medical practitioners kan, perubatan doctors kan, dia ada persatuan dia ada yang di mana ada akta khusus yang mengawal selia pergerakan institusi mereka tersebut, alright. It's not just a persatuan, but it must have, which MSHOSH currently is doing that, alright, which I feel that insyaAllah in the future pengamal-pengamal ni tadi, especially orang yang kompeten ni tadi, mereka boleh diiktiraf sebagai profesional, dan kita kena ada satu range of so-called the salary range, grading dia. Kalau orang macam ni, macam mana? Kat mana kedudukan dia dan kat mana? So benda tu tak akan apa yang berlaku pada hari ini or rather beberapa tahun yang
lepas ni yang mana saya selalu dengar dalam grup sana dan sini dalam social media cerita pasal gaji. Sebagai seorang pengamal, you shouldn't be talking about salary. All these things is supposed to be classified and these are not to be discussed. If you have anything yang you tak rasa tak berpuas hati dan sebagainya, be professional. You have persatuan, you have like MSHOSH, you have whatever lah. Sit down, be a members, talk to them. Get this institution, get this society to actually bring forward your voice to the parties yang terlibat dalam hal ini. And I've heard a lot of things, begitu dan begini, alright. So pada saya, that is how we plan, or how I look at OSH career ni in the past, in the current, and also in the future. Whereby in the future, kalau saudara-saudari dah pun menjadi ahli MSHOSH, which is good, remain as a member in MSHOSH kerana MSHOSH sejak kebelakangan ni bergerak aktif dalam mempromosikan, dalam memertabatkan OSH ni di negara kita. Mereka sentiasa berjumpa dengan DOSH, talk to the government, there's a lot of engagement, alright. Dan banyak program yang sedang dilakukan, alright. But you also have to understand that as a society, alright, persatuan, associations, you have to have that balance. Kita tidak mahu dilihat sebagai kumpulan pemberontak, the left wings, sayap kiri, that always hentam the government, always hentam, the the kementerian. That is no. What we need to do is actually to sit and to talk, and to discuss and to bring forward our ideas, apa permasalahan yang dihadapi oleh pengamal-pengamal tanah air kita, okay? Dan bagaimana kita nak educate, the employers. We have a number of cases, baru-baru ni jatuh konkrit atas kereta orang and that and this, alright. Banyak kes kemalangan, crane terbalik, itu dan ini, But kalau kita hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu, kita tak akan bergerak maju lah. Kita tak akan orang kata apa, untuk kita memertabatkan OSH di tanah air ini, we will not achieve. Because why we keep on fighting, we keep on arguing, we keep on bashing one and another. So to me, you have to look at OSH as a career, sebagai satu kerjaya. Dan dalam berbicara tentang kerjaya, 5 years planning, masa suntuk, saya mungkin tak dapat nak kongsikan planning untuk bagaimana kita nak susun strategi 5 tahun tu, insyaAllah mungkin di masa akan datang sekiranya diizinkan, MSHOSH boleh memberikan satu waktu time frame di mana saya boleh tunjukkan dengan lebih detail lagi how that first 5 years, second 5 years and also the third 5 years. So after 15 years being in OSH, you should be able to be recognized dan anda sepatutnya dah mula dikenali because you as a product, okay? So you should be able to uplift, you punya career, every 5 years. The first 5 years, and then the second 5 years, and then the third 5 years. Within 15 years dalam bidang kerjaya ini, after 15 years, you should be able to have the quality where people say, yeah, yes, you are the one. Okay, andalah orangnya yang kita cari. Andalah orang yang akan kita hire anda. Alright. But sometimes bila anda terlalu mendapat pengalaman yang begitu luas, anda tu orang pun kadang-kadang takut juga. Macam saya. Okay, saya bagi contoh. Kadang bila orang nak hire saya, mereka jadi takut. Dia kata overqualified. Okay, so overqualified means what? That means people are thinking about the dollars and cents. Ini aku nak bayar si botak ni berapa lah pula ni kan.
Ini kalau dah bekas apa ni specialist safety from Petronas ni, alright. Susah kita nak bayar dia ni, especially dalam keadaan kita apa menghadapi krisis ekonomi, dalam pandemik COVID-19 ini, so ketidakstabilan keadaan, ekonomi dan sebagainya, jadi orang nak hire anda pun orang jadi takut, alright. So that is always pro and con lah, okay. So kalau tak ada pengalaman, orang tanya pula, berapa tahun pengalaman? Alamak, ini tak ada pengalaman ni kan. Bila dah ada pengalaman pun, orang akan cakap, alamak, ini overqualified pula kan. Over experience punya orang ni. Berapa kita nak bayar dia ni? Ini apa ni? Very expensive ni. Okay. So, but that is kehidupan lah. You can't run. It's either you have less experience or you have more experience, right? And it all depends on rezeki lah. Jadi rezeki ni Allah yang menentukan rezeki kita ni. Jadi kita redha je lah kan. Okay. So that is how saya melihat perbincangan kita atau perkongsian saya pada petang ni on OSH career, the past, the current and also the future. Sebagai anda yang muda-muda tu, the juniors, I would like to say that there are future for you all. But you must always remember, you must have that strategy. You must have the planning of that first 5 years, second 5 years, and the third 5 years. Because within 15 years, by then, 15 years, you should be able to have all the qualities required for you to fulfill, your positions wherever you want to be. Macam saya, after coming back from Turkmenistan, then only I managed to acquire atau achieve the position of as a specialist with Petronas. After that is 2012. You just imagine 1991, 2012 when I came back, barulah saya boleh melepasi tahap ataupun boleh di qualified kan sebagai specialist ataupun the TP, technical professionals. Because they have the rulers, they have the requirements, all right. Before you can hold the positions, you must have at least a minimum of 20 years, experience, all right. Macam saya on the downstream operation, upstream, domestic dan juga international. That means within that 26 years, I've gone all over the place. Alhamdulillah, berkat kerjaya dalam bidang OSH ni, that took me all over the place. To some people, they say, oh, it's very difficult. OSH ni tak ada future, tak ada masa depan, tak boleh bawa you pergi ke mana-mana. No, it's not true. Okay, of course, kita melihat juga kepada industri lah, kan? If you are, like in my case, maybe I'm fortunate that I'm in the oil and gas industries. So, I got the chance to actually be assigned, travel throughout the world, pergi sana, pergi sini, I even left Petronas and then I joined BP, British Petroleum in the Gulf of Mexico. I've worked for them on board DSV Boulder at that time. So I got the chance of become the HSC officer on board DCV Boulder, the Gulf of Mexico, working for BP at that time, So I get the chance of working in Sudan and in Turkmenistan and a number of other places that I have gone, that I've worked for in my career as OSH. Alright, so saya rasa sekarang dah 3.55. Saya ni kalau bercakap tak cukup sejam. Okay, banyak benda sebenarnya nak saya kongsikan dengan saudara-saudari. InsyaAllah selepas kita punya lockdown ni, not lockdown, this conditional MCO ni tadi, maybe we can have better perspective, a better platform for us to meet up. Kan, jadi kalau kerana kita conditional MCO ni, jadi kita terpaksa ubah kita punya pertemuan dalam maya ni. But anyhow, banyak benda sebenarnya. Saya kalau nak bercakap tentang profession ataupun kerjaya dalam OSH ni, saya nak beritahu bahawa ada future. There's always future. Cara untuk anda mencapai cita-cita anda. Kalau anda rasa, aku ni SHO je, bolehkah aku jadi HSC manager? Yes, boleh. Bolehkah aku jadi general manager HSC? Boleh. Bolehkah aku jadi vice president HSC? Boleh. Bolehkah aku jadi seorang specialist? Boleh.
Bolehkah aku menjadi seorang profesional? Boleh. So jawapan dia is boleh. Alright. Bergantung kepada perancangan saudara-saudari untuk mencapai apa yang anda cita-citakan dan bagaimana, siapa yang akan guide anda, di mana anda perlukan mendapatkan bantuan dan sebagainya, dan banyak benda lagi. Kalau saya nak kongsikan, sebenarnya sejam ni tak cukup. Okay, Ko, back to you. Terima kasih Bro Max. Banyak cerita pengalaman-pengalaman yang sedia ada. Tengok Aisyah pendengar pun masih bersyukur. Tengok dekat ruangan chat pun sini ada Cik Anis mengatakan adakah peluang karier, peluang kerja dalam bidang HSC akan kekal tinggi? Yes. Bro Max pun dah cakap tadi memang ada, terutama untuk female undergrad student pun yes. Untuk maklumat Bro Max, kita live kat sini hanya untuk 100 orang saja. Agak malam sikit sebab dalam Webex ni kita boleh menampung 100 orang. Manakala kita pun buat live dekat Facebook, di mana ada lebih kurang ramai juga dekat 90 orang student-student fresh yang belajar ni, student dari institusi pun tengok sekarang live benda-benda macam ni. Yes, soalan daripada Syafiq bertanya soalan position yang sesuai bagi fresh graduate dalam bidang safety and health pun Bro Max dah jawab, boleh. Cuma mana yang kita nak pergilah. Contohnya apakah langkah-langkah yang kita nak pergi. Saya merangkumi kepada apa yang Bro Max berkongsi pengalaman, betulkan salah saya. Dalam 5 tahun pengalaman yang pertama, kita kena develop career kita. Daripada situ baru kita upgrade ourselves, kita training, kita pergi invest money dan sebagainya. Yang keduanya, stage 5 tahun kemudian kita developing your own personal quality kita sendiri. And then 5 tahun and then lastly yang ketiga adalah be able to recognize in the industry. Iaitu adalah 3 yang Bro Max ceritakan. Kebanyakan soalan-soalan yang saya bertanya dekat sini, hampir semuanya telah dijawab secara pintas. Contohnya, apakah pandangan tuan tentang career OSH di masa-masa akan datang pun ada. Bro Max kata ada, jangan risau. Ada yang quality bermakna universiti-universiti yang beramai, kalau kita dapat lihat PCOM, City, Kela A College, Konsis, Renako, banyak institusi-institusi yang keluarkan graduate dalam bidang OSH ni. Tapi jangan takut, InsyaAllah ada dia punya ni. And then pendapat mengenai kepakaran atau specialize dalam bidang OSH ni. Sebab kalau nak ikutkan, kita tak boleh berada di takut lama. Kita kena upgrade macam Bro Max cakap tadi. Macam contohnya yang saya cakap tadi, kalau kita ada kelayakan ataupun ada qualification untuk menjadi competent person, OYK, CIMAH competent person, there Haji Arshad ada untuk membimbing kita untuk menjadi kepakaran dalam bidang itu. Maknanya dekat MSHOS ni, untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kepakaran kita yang masing-masing yang kita boleh bantu graduate ataupun pelajar-pelajar ni, sama ada yang baru ataupun yang OSH practitioner yang baru masuk ataupun baru setahun 2 tahun dan nak belajar lagi ilmu-ilmu. MSHOS akan sedia membantu banyak lagi. Tell us apa dekat MSHOS, apa program-program yang kita nak jalankan. Contohnya CIMAH competent person yang saya cakap tadi adalah idea daripada rakan-rakan supaya kita adakan ni. Sebab kita tengok dalam DOSH punya guideline, DOSH yang competent person tak ramai. 17, 18 orang, 20 orang macam tu je. Tapi tak ada continuous benda macam ni. Kita nak ramai anak-anak muda yang kita ada ni, sebenarnya banyak company-company yang major hazard industry yang kita tak tahu. Jadi kita nak benda. Terima kasih Cik Arshad. Contohnya macam soalan dalam bidang oil and gas ni. Berapa yang perlu sekurang-kurangnya ada berada dalam oil and gas estimate terpulang pada diri sendiri. Betul tak Bro Max? Itu terpulang pada anda. Anda dapat apa semua tu, yang ilmu-ilmu yang sedia ada dan kita perkembangkan. Contohnya juga sama juga yang kita MSHOS kat sini. Cik Fakrul cuma kat sini cerita pasal mentor-mentee tentang MSHOS, management system dan sebagainya. Semuanya adalah menggalakkan anda semua untuk kita contribute dan kita bersama-sama untuk kita mahirkan diri kita untuk kita punya kepakaran kita masing-masing. Saya rasa saya bagi komen last kepada Cik Fakrul lah, sebagai ketua saya, leader saya dalam portfolio 3 untuk beri sedikit ucapan sebelum kita akhiri ni. Jangan takut. Saya rasa kita akan adakan lagi. Kalau boleh kita akan buat face to face dan kita adakan
online juga two-way communication so that ramai lagi yang boleh terlibat dalam kita punya TikTok ni. Saya serahkan balik kepada Cik Fakrullah, silakan. Okay, terima kasih banyak Cik Kumadi. Okay, terima kasih juga Bro Max. Ya, sama-sama. Max lah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua sekali kerana dapat bersama kita pada petang ni, sama ada secara online ataupun dekat Facebook ni ataupun Webex. Dan saya yakin salah satu kepentingan kita dalam safety ni kita nak bernetworking lah, betul? Dan macam mana dalam agama kita pun kalau kita berjamaah, kita bersilaturahim, betul? Kita akan ada insya-Allah rezeki yang lebih baik, kita ada juga peluang-peluang yang lebih baik, betul? Dan juga kita ada perjalanan yang lebih jelas ke hadapan insya-Allah. Dan orang-orang sini macam kita ni, Bro Max, Kumadi yang lain-lain, kita ni nak berkongsi je, betul? Nak membantu junior-junior ni supaya kehadapan tu lebih jelas. Kehadapan tu ada orang yang membantu. Ada tangan-tangan yang willing untuk orang kata digapai, betul? Bila ada anda start atau sebagainya, insya-Allah. Dan dekat MSOS juga kita buka juga anda semua untuk jadi kita punya subkomiti, betul? Volunteer lah jadi subkomiti kita, betul? Volunteer lah untuk orang kata menyumbang kehadap OSH kita. Kerana kalau kita tak protect dan kita tak bina kerjaya kita, siapa lagi? Betul? Kalau kita tidak membangunkan profession kita, siapa lagi? Dan kalau kita tak menyedarkan majikan pekerja terhadap OSH, siapa lagi kalau bukan kita? Kan? So, akhir kata, terima kasih banyak Bro Max, Kumadi dan yang kepada subkomiti saya, P3, siapa-siapa yang hadir, mentor-menti juga, batch 3.0. So, tunggu kita bulan depan kita jumpa recharge. Yang lain-lain juga insyaAllah kita jumpa lagi di program-program MSOS yang lain. Saya jemput anda untuk support kami kerana ini adalah wadah kita bersama. Betul? Ini adalah kenderaan kita bersama. Betul? Untuk kita bangunkan OSH dekat Malaysia ni insyaAllah. Dan juga ke pelesada dunia insyaAllah. So on behalf of management of MSOS, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama kita dan kepada yang student-student yang bersama dengan kita. Pensyarah-pensyarah Alhamdulillah yang ada daripada MSOS University. Terima kasih tuan-tuan. Para pensyarah sekalian, anda amat menyumbang terhadap kemajuan kita bersama. Betul? Menjadi orang kata jambatan lah kepada orang-orang budak-budak yang baru nak belajar safety ni, kepada kami yang kat profession ni, bagaimana nak bridging tu, betul? Supaya benda tu boleh memberi manfaat kepada semua sekali insyaAllah. Dan selalu saya pesan, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat dan selebih manusia adalah boleh beri manfaat kepada lebih ramai orang insyaAllah. Okay, so terima kasih dan jumpa lagi insyaAllah dan saya serahkan balik kepada kita punya sekretariat. Okay, terima kasih. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Bye. Okay, Bro Max, thank you. Cool. Alright. Okay, all the best. Thank Good you. luck. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Bye. Okey, sebelum saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua speaker kita pada hari ini, Cik Fakrul, Bro Max, Kumahidi. Okey, saya nak mohon kepada semua partisipan hari ini untuk buka video boleh? Kita nak print screen Buka sikit. Jom kita sama-sama. Okay. Okay, saya boleh buka. Kita dekat 90 orang ni boleh ambil gambar sama-sama ni insyaAllah. Okay, good. Yes. Alright. Azhar Daud ada ke? Boleh buka ni Cik ni Azrim. Tadi tengok ada Cik Nazrim ada. Adakah Cik Nazrim? Okay, semua sekali buka kam. Cik Abdul Rahman ada? Okay. Okay, so kita ambil setiap page tu. Setiap muka siapa yang buka kam. Okay, insyaAllah. Cik Nazrim ada? Cik Nazrim? Cik Nazrim? Ni orang hotel apa ni? Dia malam gas ni. Orang kuat-kuat ni. Macam mana buka ni? Sekejap. Okay, kam. Abu Suhaimi pun orang pakar ni. Pakar juga. Cik Nazrim ada pun. Malam gas ni. Terima kasih Cik Azrim. Okay, terima kasih. Encik Abu Suhaimi, wah pakar highway kita pun ada juga. Tadi. Assalamualaikum. Salam. Dia dengan sifu-sifu ni saya segan sikit lah. Macam Bro Max cakap lah, kita tak boleh segan. Kita sama je dalam orang kata kapal yang sama. InsyaAllah. Sama kita share. Puan Nasrah dah ambil gambar? The band of
Saya dah print screen dah. Okay. Alright, next. Alright, dengan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai kita di Webex dan juga di Facebook. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan jalankan lagi kita punya program Engagement Day pada 21 November setiap minggu ketiga setiap bulan dan kita akan umumkan di setiap social media kita insyaAllah. Okay, dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua ya. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam. Okay. Okay. Alright. Thank you. Bye. Okay, terima kasih. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Semuanya. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Terima Kami kasih. bila nak ajak minum sekali ni, Kak Ibrahim. InsyaAllah, insyaAllah. Kami sekali work from home at the moment. Okay. Okay. Okay, thank you. Cik Nora. Thank you, Cik Nel, Cik Iwan, Kak Fizi. So on. Okay. Thank you. Terima kasih. So kita ada WhatsApp group, apa-apa soalan boleh kemukakan dalam WhatsApp group kita lah. Okay. InsyaAllah. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Thank you. Okay. Ramai lagi yang Thank you. ramai lagi yang apa? Yang apa ni sama adik dia orang ni dengar ke tak dengar tak tahu lah. Terima kasih all. Thank you. Thank you. Kita end meeting ya. Okay. Alright. Okay. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih.